argitanii manni kuni amma sila eebbifamoo qondaala Phaaphaasiitiin hanga eebbifamutti maqaan isaa mana qofa. Manni kun mana Waaqayyooti. Namni tokko mana kiristaanaa jedhama. Mana eenyu jedhama? ለከ አምላኪ አምላኪ Biqilaa kan biqilchite jeejees dhidhimsite gaarummaa namaaf kan taasiste Waaqayyo uumaa keenyaa abbaa ilma hafuura qulqulluu tokkummaaf sadummaa keetiif galanni ulfinni waaqeffannaan ari'aam teessoo irratti siif haa ta'u. Baga geessanii ija Waaqayyo kan taatan abboota kolbootaa barsiisota wangeelaa Waaqayyoon meeshaa faaruu yeedaloo qulqullicha Yaareed yeedaloo isaatiin Waaqayyoon kan faarsitanii adeemsaa fi jibbaaf sirba biyya lafaa faaruu ergamootaatiin kan balleessitanii aangoo humna Waaqayyoo faaruudhaan kan mul'istan obboloonni koo faarfattoonni ayyaana kabajamaa fi ayyaana guddaa kanarratti fagoorraas dhiyoorraas Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf nama qulqulluu nama Waaqayyoo kabajamoo abbaa keenya Gabra Manfas Qidduus irraa sugasaarraa qooda fudhachuudhaaf isas kabajuudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamtan maatiin Waaqayyoo kiristaanonni hundi keessan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Jara koo maal sagalee keessan kan qadduutu ofii nagaa qabdu jirtuun jedhe akkam jirtuun jechaa jiru. Maaliif gadi qabdure? Oluma qabame isaaf oluma qabamamtu gadi hin qabamu isa tollu qabee akka namaatiif silaa hin jirru iyyuudha. Akka namaa iyyuu dhiisaa akka ofii keenyaatiif was hin geenyu akka Waaqayyootiif as geenye mee galanni isaaf haa ta'u laata. Baga gammaddan baga warra gammachuu taatanii isiniin jechuun jaalladha. ያለፈውን ጊዜ ሁሉ በሰላም በሕይወት በጤና ጠብቆ መዓቱን በምህረት ቁጣውን በትዕግስት አድርጎ ማደሪያውን በሰማይ ደግሞ ቅጥሩንም በእሳት ቅጥሮች የቀጠረ ደረቁን ሰማይ በመባረክት ድምፅ ሁሉ የሚያርሳቸው በእልፍ አእላፋት መላእክት ተከቦ በምድር በአፈ ካህናት በአፈ ምዕመናን የሚመሰገን ጥልቁን የሚመረምር ውኆችን በእፍኙ የሰፈረ ከወደቀ አፈር የከበረውን ሰው የፈጠረ ገናናው አምላካችን ቸሩ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ተነግሮ ስለማያልቀው በጎ ስጦታዎቹ ሁሉ ዘላለማዊ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። በዲበ ዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ አናቅጸ ሲኦሊኒ እየይልዋ እነሆ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦልም ደጆች አይችሏትም። የሐዋርያው የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ያለውን መነሻ አድርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በረዳን መጠን እርሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የረቀቀውን መግለጽ የራቀውን ማቅረብ ልማዱ ነውና ለኔ ከሁሉ ታናሽና ደካማ ለመሆነው አገልጋዩ ቃሉን በሚገባ ወደ እናንተ ማደርስበትን ጸጋ እናንተም ደግሞ ቃሉን በእምነት ሰምታችሁ እንድትተርፉም እንድታተርፉም እንዲረዳንና እንዲረዳችሁ የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እስኪ ሁላችሁም ቃሉን ከኔ ጋር ከፍ ባለ ድምጸት በሉ። በዚህች ዓለት ላይ በሉ ማለምቦኮ ማልተም ጥሩፍ በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦልም ደጆች አይችሏትም። ካታ ከነረት ይጅራም መነ ክርስቲያና ኪያ ነኒጃራ ሁምኖኒ ሲኦሊ ኢሼ ሂንደንዳአኒ ጀቹ መከናፉ ገለተ ፊዱላት
Sagalee kana kan argannu wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 gubbaarratti. Jecha kana kan dubbate fayyisaa addunyaa qoricha addunyaa maqaa isaatiin qoricha gocha isaatiin qoricha ayyaana isaatiin qoricha aangoo isaatiin qoricha kan ta'e nama qeenxeedhaaf yookaan qomoo tokkoof odoo hin taane addunyaadhaaf dawaa kan ta'e ibboo addunyaatiif hiikoo kan ta'e fayyisaaf qoricha addunyaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoostu jecha kana dubbate. Mana kiristiyaanaa koo nan ijaaraa. Mana eenyutu ijaara? Mana eenyutu ijaara? Nama eenyutu ijaara? Waaqayyotu ijaara. Mana kiristiyaanaa ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ማለት የስሙ ትርጓሜ የእግዚአብሔር ቤት፣ የእግዚአብሔር መኖሪያ፣ የእግዚአብሔር መቅደስ ማለት ነው። ቤት ብሎ ክርስቲያን ይላል። አንድም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ቤት ናት። አንድም ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ክርስቶስን የሚያመልኩበት ረድኤተ እግዚአብሔርን የሚጠባበቁበት ነው። መነ ክርስቲያና ገምቶኮን መነ ክርስቶስ ጀኔቲክና ገምቶኮን ሞ ገምታውን አመንቶታ ከነሳለት ወልት ቀበመኒ ዋቀዮን ብራት ኤበ ከነተርገተን ዋቀዮን ከነት ዋቀፈተን ወልት ቀበመኒ ወንጀል ወዶንታለ ወንጌል ከነት ደገፈተን ዋቀዮችን ከነት ወለርገን ሲሩማ ዶኒ ዮካን ሞ ኦልባቲ ገረ ዋቀዮት ትንዴም ዱቢሰ ሰሚ ከነት እንደገኝ ወሪ ለፎ ሰሚ ከነት ታን ሰሚንስ ለፎ ከነት ታው tokkummaanii fi wal fuudhinsi yookaan tawaayidoon kan keessatti raawwatamu mana kiristiyaanaa jedhamteetu waamamti. Mana kiristiyaanaa hiikoosaa bakka sadiitti hayyuuleen mana kiristiyaanaa keenyaa kan nuuf hiikan tariitii har'a kan ijaarame gamoo mana kiristiyaanaati. Gamoon mana kiristiyaanaa waggoottan darbaniif osoo ijaaramu humni keessan qarshiin keessan beekumsi keessan osoo asirratti dhangala'u asirratti odoo dadhabdanii waaqayyo guyyaa firii dadhabbii keessan ittiin argitan kanaan isin ga'e. Gamoon kun akkatti mul'achuudhaaf bu'uurri isaa gadi siqeeti. Lafa keessaa qube. Lafa keessatti baay'ee yookaan immoo baasii baay'eetu irratti ba'ee jira jechuudha. Asirratti simintoon ni jira, cirrachi ni jira, dhagaan ni jira, sibiilli ni jira, bishaan ni jira, ogummaan beekumsi humni namaa wanta baay'eetu irratti dhangalee gamoo kana fakkaatu ol baasee nutti mul'ise. Gamoon kun miidhagina qofa hin qabu, bu'uura illee qaba. Bu'uurri isaa morra keessa miti, bu'uurri isaa gadi siqateetu jira jechuudha. Warri tarii gamoo kana bu'uuressan, warri tarii gamoo kana ijaaran koreeni ijaarsa gamoo kana eessarraa akka ka'e ni beeku jechuudha. Lafa keessaa ka'eetu gamoon kun guddate. Beektu laata namnis lafarraa ka'ee gara mootummaa Waaqayyootti ol guddate. Namnis biyyoo irraa ka'ee biyyoo kufeerraa ka'ee nama kabajamaa taasifame. Biyyoon kun biyyoo waa'ee hin baasne ta'ee odoo jiru Waaqayyo nama waa'ee baasu nu taasisa. Kanarraa kan ka'e mana kiristiyaanaa gaafa jennu inni jalqabaa gamoo kanadha. Inni lammaffaani qeenxeedhaan gaafa ilaallu yookaan namni tokko abbaa qabeessaa isa qaama warqee yoo ta'e, harka qalleessa isa qaama cittoo yoo ta'e, isa koo harkaa qabu isa qaama shittoos yoo ta'e, furdaa yoo ta'e, qallaa gabaabaa yoo ta'e, dheeraa qomoo kamirraati qanchisa kamirraallee yoo harkifame fooniif dhiigarraa nama garagaraarraa qomoo garagaraarraa yoo dhalate garuu guyyaa 48 kan dhalate kun mana Kiristoos ta'eera. Qulqullichi Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti waggaa dubbatu akkas jedha, kan cuuphamtan marti keessan Kiristoosiin uffattaniitu. Namni qullaasaa ture odoo gara kiristiyaanummaatti hin dhufin mana Kiristoosiin odoon ta'iniin fuulduraa nuti kan turre callisneetuma nama qofa turre. Maal qofa turre hin jedhaa? Nama qofa turre. Hafuurri kan keessa bule odoon ta'iniin fuuldura siruma akkasumattuu biyyoo jedhamna turre. Yaadattu laata? Lubbuun gaafa nama keessaa ba'u namni nama jedhamee waamamu maqaan isaa battalumatti reeffatti jijjiirama. Maqaan isaa maalitti jijjiirama? Reeffatti jijjiirama kan hin jiraan. Hafuura kan waliin fudhate kan gadi hin baafan. Si'uma akka sibiilaa kan goge yeroo ta'u reeffuma ho'aa sana maqaa kabajaa kaleessaa sana irraa kaafneeti
obbo Abaluu adde Abaluu sun hafee injiinariin hafee barsiisaan hafee faarfataan qeesiin hafee hundinuu maqaa tokko waamamaa maqaa lubbuu hin qabneen maqaa reeffa jedhamu. Garuu Waaqayyo namummaa sana gaafa nuu qajeelchu gaafa nuu bareechu isa Addaam jannatatti gatee ba'e sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos handaara laga Yordaanositti qaqqabee Yordaanos keessa chaappaa sana gaarratti chaappeeffame garagalcha lamaan tokko dhidhiiba galaana Yordaanos tokko immoo Si'ool keessa kan diinni dhoksee ture sana gooftaan humna guddaadhaan cuuphaa isaatiin isa galaana Yordaanos keessa jiru. Du'a isaatiin immoo isa Si'oolii keessa jiru barbadeessee mucummaa keenya nu deebise namummaatti nu deebise ofitti nu fakkeesse sirumaa gaafa nu uumu nama akka bifa koo fakkeenya kootti nan uuma kan jedhe Waaqayyo bifaaf fakkeenyummaa Waaqayyo isa nurra jiru sana seexanni nurraa kaasee waggoota 5,500 namummaan keenya nu jalaa tuqamee gadi jennee ol jechuu dadhabne. Adaamis garbicha seexanaa Yohaanis garbitti seexanaa jedhamanii ijoollee Waaqayyoo seexanaaf garboomamanii ijoollee mootii garboota jedhamanii waggoota 5,500 kana keessatti raajonni gaggaariin illee yoo ka'anii gaarummaan keenya akka moofaa baarsaatti nu jalaa lakkaa'amee jedhan isa Waaqayyo. ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረብን አሉ አባቶቻችን ነቢያት። ጽድቅ በሌለበት የሰው ጽድቅ በራቀበት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብለን ስንል ሕንጻው ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ከምን የተነሳ አንደኛ ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ለምሳሌ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ ቅድም ባርከው የቃል ኪዳኑ ታቦት እስከሚገባበት ድረስ ይሄ ቤት ብቻ የሚል ስም ነው የነበረው። ክርስቲያን የሚለው ስም ያገኘው ከተባረከ በብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ ቡራኬ በግብአ ሜሮን በመንፈስ ቅዱስ ከከበረ በኋላ ቤቱ ቤት ብቻ ሳይሆን ቤተ ምን ተባለ? ቤተ ክርስቲያን። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስኪ እንዲናረክ ወረችስ ለተሰኒ ቴሱ ኬሰ ከበዳቲ ገሩ ከበሮ ማለት ተጨስና ቦታ ካለቱ ማወረተ ተሰ ሁሉም ትገሰ ጣት ሜጨስካ አይዟችሁ አስጋሜ አስቆጣማል ታ ከማለሩ ፈነገ ሰው ይያደ ወሩም ትሉ ባረገ ሰጅብተ ማለት ይበባዱ ሲላ ዱን እንጂሩ ወቃን እንጂሩ ማልከ በወጨስ ሩፍተን ሜቴሶ ከበዳ ቆጣ ሜጀዋ ቀዩ ጉምታ ግድ ከብናት አስቆጣማ አሃ ነሞ ከተሳሱ ነው ጎተም በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ የሚል ዛሬ ስለ ቤተ ክርስቲያን መሰራት ብቻ ሳይሆን ራሷ ቤተ ክርስቲያን ማናት? ቤተ ክርስቲያንን ልናውቃት ያስፈልጋል። ኤኑ መን ክርስቲያና ጀቹን መነ ክርስቶስ ጀቹራ ሂኮን እንጀልቀባ መነ ዋቀዮን ከየሰ ጅራቱ መነ ዋቀዮ ሱራኒሳ ሲምቦኒሳ ኡልፊኒሳ ኢራ ጨለቀሱ ጀቹራ መነ ክርስቲያና ጀቹ መነ ዋቀዮ ጀዳኒ ሁሉ ከየሰ ኦልካሳ ዱበዳ መነ ኤኙ argitanii manni kuni ammasina eebbifamoo qondaala phaaphaasiitiin hanga eebbifamutti maqaan isaa mana qofa mana namaa ta'uu danda'a, mana gandaas ta'uu danda'a, mana qofa ture odoon eebbifamaniin fuuldura. Buurri isaa erga kaa'amee fi dura buurri isaa erga isaa kaa'amee as manni kun ijaaramaa gaafa xumuramu ni eebbifame. Ijaaramnee xumuramnee akka eebbifamnu Waaqayyoon nu gargaara. Ijaaramnee xumuramuu nu barbaachisa. Ani bijinu baay'een keenya ijaaramuu jalqabnee kan dhaabbanne jirra kan diigamne jirra. Sagaleen kun kan barbaachisu akka ijaaramuuf mana kiristaanaa tokko mana Kiristoos jechuudha. Inni lammeessuun immoo kiristaanonni kan itti walitti qabamanii Kiristoosin itti waaqeffatanu, kan itti Sillaasee itti waaqeffatanu, kan qulqulloota itti kabajanidha. Manni kun mana Waaqayyooti. Yaadannoon isaa kan eebbifamuuf qulqullaa'u Abbaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ jaalle Waaqayyo ayyaana Waaqayyo kan qaban nama Waaqayyoodhaaf adda ba'an addunyaarraa addaan ba'an. Ani gisidi addunyaarraa addaan ba'an immoo Waaqayyoorraa addaan ba'an yoo jenne hundumti keenya yoo of gamaggamne akka sagalee Waaqayyooti yoo of sakattaane baay'een keenya Waaqayyoorraa fagaanneerra.
waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Kanaaf ijoollee waaqayyoo namni tokko mana kiristaanaa jedhama. Mana eenyu jedhama jedhe? Namni tokko jedhame hiyyeessa ta'u dureessa jedhama. Beekaa ta'u wallaalaa, furdaa ta'u qallaa, baadiyyaa ta'u magaalaa, fira yoo qabaates fira yoo dhabes jedhame. Guyyaa 48 jedhama. Yoo cuuphame Kiristoosin uffateera mana waaqayyoo jedhameera. Maal reegiiftiin goote soo mana waaqayyooti? Ati soo mana waaqayyooti gurbaa? Mana waaqayyoo, mana eenyu? Mana waaqayyoo. Manni waaqayyoo erga eebbifamee booda mana waaqayyoo jedhameera. Gara dubbii keenya jalqabaatti gaafa deebinu inni sadaffaan gamtaan tokkummaan amantootaa walitti qabama kanaan warra akkatti walitti qabamanis mana waaqayyoo jedhamu yookaan mana kiristaanaa jedhamu ni ibsa. Kiristoos maal jedha? Lamaaf sadii taatanii maqaa kootiin immoo tokko yoo taatanii mi maqaan isaa tokko nu haa taasisu anaaf isinii maqaa isaatiin tokko haa taanu. Kiristoosin kiristaana jedhamna ni ibsa argina. Kiristoosin kiristaana jedhamna. Kanaaf maqaa isaatiin tokko nuti. Maqaa isaatiin beeka nuti maqaa isaatiin tokko. Maqaa kootiin tokko yoo taatan jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irratti maqaa kootiin tokko yoo taatanii yoo wal geessanii ani isin gidduutti argama. Waaqayyo yoo nu gidduutti argame kan nu gidduudhaa dhabamu seeta. Waaqayyo nu gidduutti argamnaan hamaan nu gidduutti argamu. Waaqayyo nu gidduutti argamnaan jibbi nu gidduutti argamu. Waaqayyo nu gidduutti argamnaan ammeenyi nu gidduutti argamu. Waaqayyo nu gidduutti argamnaan ደቡማን nu gidduutti argamu. qajeelumማት argamu. ሁለትና ሶስት ከዚያም በላይ ሆናችሁ በስሜ አንድ ሆናችሁ ስሙ ነው እኮ አንድ ያደረገን፣ ስሙ ነው እኮ የሰበሰበን፣ ስሙ ነው አጋንንትን ድል ያደረገልን፣ ስሙ ነው ሞትን ያስደነገጠው፣ ስሙ ነው ክፋትን ያራቀው፣ ስሙ ነው ኃይልን ያጎናጸፈን፣ ስሙ ነው በቤቱ ያቆመን፣ ስሙ ነው ስማችን። ክብርና ምስጋና ለከበረው ስሙ ይሁን። በክርስቶስ እኮ ነው ክርስቲያን ተብለን የተጠራ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተብለናል። እኔና እናንተ የኔና የእናንተ አንድነት ይሄ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ኑ ጉባኤ እንሂድ ሲባል ጉባኤ ማለት የአማኞች ስብስብ ማለት ነው። ወልቲ ቀበማ አመንቶታ ጀቹ ያየቹ ያይንኩን ያያፉራል ያይንኩን ያይ ጉዳይ ከኔኙ ረተርገም ከኔኙ በርሲሲ ወጀተኒ አኒፎ ቦሎኒኮ በርሲሶኒ ፈርፈቶኒ ሰበበኑ ኑቲ ገርቦተ ሳቲ ኑቲ ባቱ መቃ ሳቲ ሰገሌ ሳቲ ባቱ ጀቸ ሳቲ ካን አናን ነዳቤነት ዱበቱ እስኒን ተሲሴ ካንሲን በርሲሱ ክርስቶስ ይቹ ኤኒውራ በረነ waaqayyo irraan jettanii eenyu irraa baranna argitaniitu isin barsiisota biyya lafaarra namoonni baratanii qormaataan ni kufu warri waaqayyo irraa baratan garuu qormaataan ni garmu dabarsaan waaqayyo waan ta'eef ni qoramtu malee kuftanii iyyeeyyota fakkaannullee tuntu dureessa iyyeeyyota gaafa jedhamu namoota baay'ee badhaaf daa'ira abbootiin keenya duuka bu'an ukkattoota yeroo jedhamani hafuuraan nuti gabbettootadha gabbannee jiraanna hafuuraan jedhan addunyaa kun yeroo waan adda addaatiin nu shaakammeessitu nun garuu dibata hafuura qulqulluutiin calaqqistoota jedhanii dubbatan adeemnu saba waaqayyo. Amma hiikoo mana kiristaanaa akka kanaan erga hubanne manni kiristaanaa kan samiirraa gadi buute malee kan lafatti hundeeffamte miti. ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በምድር ሴር ሰሚን ረተ ቱመሜ ሴር ሰሚን ረተ ጀደሜ ለፈረተ ገድዌ ጠያሪ ቅሌን ሰራ ገድዌ ወረት ኬተ ሙረተን ወረ ቪዛ ሩቁተተን ወረ ቀርሽ ከፈለተን ለፈራ ካሴ የጅቤሴ ቅሌን ሰራም ኩቴ ብየ ሳበርባደን አኩመ ሳሊን ገው መን ክርስቲያናሲ ለፈራ ንፉቴ ሞቱማ ዋቀዮቲ መነ ክርስቲያና ኑገልች ቱዳ ኢሴን ርቅቸ ኬኘዳ ኢሺን ጆኒ ኬኘዳ ኢሺን ኤምባሲ አመንቶታቲ መነ ክርስቲያና ከነ ኬሳ ወረ አርገመን ወረ ጩበመን ወረ ስላሴቲ አመነን ወረ ጭቲ ፎኒ ሰራ ቆደ ፍረተን ቤኩምሳ አርገተን ወረ ሞፎን ዲገሳ ፍረተን ወረ ዱአ ከሙምሳ ሳመነን ዴቤዱ ፉሳ ወረ አመነኒ ኢሺ ከዳም ገጅ በመን ገረሰምንቶን ገለንዲ ፉልፍኔ ዋቀየና ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች ኤምባሲያቸው ናት።
ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች መርከባቸው ናት። ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች አውሮፕላናቸው ናት። አውሮፕላን ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአውሮፕላን ከአየር ማረፊያው ቢሮ ሄዳችሁ ፕሮሰስ አድርጋችሁ ትኬት ቆርጣችሁ አገር ውስጥም ብትበሩ ከአገር ወጣችሁ ብትበሩ መጀመሪያ ቼክ አፕ የሚባል ነገር ካለፋችሁ በኋላ ቦርዲንግ ላይ የምትገቡት ተሳፋሪ መሆናችሁ ከተረጋገጠላችሁ ኦንላይን ታይታችሁ ከተረጋገጠ በኋላ ወደ አውሮፕላኑ እንድትሳፈሩ ትደረጋላችሁ። እኔና እናንተም ወደዚህ ቤት ስንመጣ የመጀመሪያ ማይተብ የተመታ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ኧረ ክብር ስጡ ለመንፈስ ቅዱስ። ክርስቲያኖች በሉ እስኪ በመንፈስ ቅዱስ ታትመን በሉ ወደ መንፈሳዊት መርከባችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተናል። በምን ታትመን? በመንፈስ ቅዱስ ታትመን። በመንፈስ ቅዱስ ነው የታተመን። ያ ማይተም ነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ተብሎ ተጽፏል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 እስከ 30 ለቤዛ ቀን ታትማችኋል። ልጆች ናችሁ፣ ባሮች አትሆኑ። ክርስቲያን ናችሁ። ተራና ልቅ እንስሳዊ ጠባይ ሊኖረን አይገባም። ኑቲ አፉረ ቁራቀዮቲን ቢኤፈም ንጅር አብዳ አፉረ ቁልቁሉቲን ብልቻን ንጅር ኪታብ ነው ጋዱበት ሹማ ማርቆስ ወንጌል ሳብቆና ሰገል ለኮፍሳ ፍርተሚ ሰገል ጉባር ተጋዱበት ማልጀና አርሳን ሁንዱምቱ ሶግዳሚ ኤፈማ ነምንሞ አብዳሚ ኤፈማ አርሳን ማሊም ኤፈም ሶግዳ ነምኖ አብዲሱማ አፍሮ ቁልቁሉ አፉር ቁልቁሉን አብዳ ከዴዲ ብልቼሱ አፉር ቁልቁሉ ወረድ ጅሬኛ ፎኒቲን ዴዲታን ገረ ጅሬኛ አፉራት ሳኒን ጉዲሳ ሳኒን ብልቼስ ሳይቹ ሳኒን ጌስ ሳይቹ ከከብልቻ ነው አገዩ ነው አገርጋር በረን ገዳስ በረነስ በረቻሉስ ዴዲታን ከነርገብ አፉር ቁልቁሉ እንደከኛ ከኑ ቤሱ አከኑ ብልቼሱ እየማፍ ጃለሳ ነው ፋተው ገረ ወንጌል ማቴዎስ በቁና ቁደጃ ለኮፍሳ ቁሰዲራ ካስኔሩ ላሉ ጎፍታን ከየ ኢየሱስ ክርስቶስ በርቶተሳ ኦብጭና ቡሴ ኦካን ሞፍቴላ ደምሲሳ ኦፋና ደምሲሳ ኦዶ ደማጅሩ ኩታ ቢየ ፊሊጶስ ቂሳሪያ የሮጋኒ ጋር ደብረ ታቦር ቶልበውራፍ ቶርባን ኮካን ጉያንጃ የሮ ኢሳኒ ናፉ በርቶተሳቴ ናነ ነሞኒ አናን ኤኙናን ጀዱ ጀዴ ሳኒ ጋፈተ ሁበዳ ሰባ ዋቀይ ነሞኒ አናን ኤኙ ጀደኒ ነቤኩ ኤኙ ጀደኒ ቱናዋም ሜሰ ከነ ዴቢና ላዳ ጀዴ ጋፈተ ጎፍታ የሮ ከና በርቶን ወልካ ፉደኒ እንካን ዮሐንስ ጩባራ ሲንጀዳ እንካን ራጃ ሙሴ ሲንጀዳ እንካን ኤርሚያስ ሲንጀዳ ኩንሳ ሲሞ ራጆተ ኬሳ ኢሰቶኮ ሲንጀዳ ጀደኒ ዴብሰኒ Isaan akkanaan jedhu isinoo anaan eenyunaan jettu isa kanatu kun qalbii nama jiisa. Isin warrin bakka dhoole ooltanii maal naan jettu isin anaan ክርስቲያኖታን ይብስና ሞፍላል ለጋስ ከሰከ kun gaaffiin kun moo eenyuuf gaaffiin lammaffaa eenyuuf dhiyaate namoonni maal naan jedhu kan jedhu nama ta'anii garuu gara waltajjii kiristiyaanummaatti warra dhufne warra wangeela dhageenye warra ajaa'iba harka isaan ilaalle barumsa jecha isaa warra dhageenye isaan akkasnaan jedhu isinoo eenyunaan jettu ኤርሚያስ ጀዱ ኤዬ ሙሴን አንጀዱ ኤዬ ዮሐንስ ጩባን አንጀዱ ኤዬ ራጆተ ኬሳ tokko አንጀዱ ኤዬ ዋይ ሳሪት ደሞም በርባን ጎፍታ ኢሲን ወር ነራ በረተ ኢሲን ወር ጀቸኮ በረተ ጁሊ ዋቀዮ አማና ብሲን ዋንቱኑ ሚዳ ጅሩ ኦፊት ቆ በቀቡ ዲምኔ ሰካሪት ቆ በምርምርሱኑ ሚዳ ይረም ኦፊላዱ አኔሰ ረንጅራ መዳሊን ኮ ማለረ ጅራ ሁን ያመንታ ኮቲ ገረም ጅራ አከምንተን ጅራ ጀቹ ኦፊላዱ በርባችስ ክርስቲያኒ ዋቀዮ ላሉ ዲሴ ነመ ብራዲሳ ተጋድዱ ሳዩ ይላል ጋድዱ ሳዩ ጋድዱ ዋቀዮ ነረጀ ጋድዱ ዋቀዮ ጀለ ደውፋተ ክርስቲያን ጥላችንን በክርስቶስ ጥላ ስር እንድንደብቅ እርሱ ጥላችን የበረሃ ጥላችን መድኃኔዓለም እኔንም እናንተን ይርዳል። ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ቢል ግማሹ ኤርሚያስ፣ ግማሹ ሙሴ፣ ግማሹ ከመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ፣ ግማሹ ከነቢያት አንዱ ነው ይለዋል። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። ይህን ጊዜ ያ በእምነት ያ መረቡን የጣለው
ያ ከገሊላ በረሃ የወጣው ያ ከጥብራዲዎስ ባህር የወጣው ያ የታደለው አባት ያ ሐዋርያዊ ሰንሰለታችን የጀመረበት የእምነት አባት ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ እኮ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። የሚገርም ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማንነት መሰረቱ ቤዝመንቱ የተጣለበት የወንጌል ክፍል ቢኖር ይሄኛው ክፍል ነው። አቲ ኢልመ ዋቀዮ ኢሰ ጅራታዳ ኢልመ ዋቀዮ ሰከሚ ማሉ ዱበዳሚ ኢልመ ዋቀዮ ኢሰ ጅራታዳቲ ፎን ፈተ ከኑ ግዱለ ደሚቴ ኑወጂ ካምቤሎፍቴ ከደናፊ ጌተሰማኒ ረከናበቴ ሉካ ኬኛ ከኑ ዲግቴ ኑ ግዱ ከንጅራቴ ዶኒ ኬኛ ረቲ ሪበቱን ቀባኔ ፎን ኬኛ ኡፈቴ ፎን ኬኛ ሂሪበ ቀባቹ ሳኑ በቺሱፊ ኑ ግዱ ከረፍቴ ዲዲሙፍ የሮጀኑ ኑ ፈይስ ናም ከነመንቲን ኬሰን እስኒን ራይነት ሲንገረም ሙንጀቴ ከንቅሌንሳፊ ቡቤ ኑራ አቦምቴ ቡቤ ፍቅሌንስ ከንሲ አቦመ ዱኒ ኬኛ ከኑፍ ተስገበስቴ አትልማ ዋቀዮ ሰጅራታዳ ባሉ ገለተ ቢደኒ ቢና መርከባችንን ያረጋጋልን፣ ሕይወታችንን ይባርክ። በመካከላችን የሚያንቀላፋ ስጋችን ደካማ መሆኑን ልታጠይቅ በመሃላችን ተኝተ ደግሞ ስንጠፋ አይገድህምን ስንልህ እናንተ እምነታችሁ የጎደላችሁ ብለህ የልባችን ማዕበል ጸጥ ያደረክልን የባህሩን ማዕበልም ጸጥ ያደረክ ጌታ ሆይ አንተማ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። ይህን ጊዜ መድኃኔዓለም ጴጥሮስን እንዲህ አለው። ጴጥሮስን እንዲህ አለ። ምን አለው ለጴጥሮስ? የለበስከው ስጋና ደም ይህን አልገለጠልህ። አያችሁ፣ ስጋና ደም ስሜታዊ ነው የሚያደርገው ምእመናን። ስጋና ደም ማለት ስሜታዊ ያደርጋል። አሁኑኑ ትቦካለህ፣ አሁኑኑ ትፈላለህ፣ አሁኑኑ ትጋገራለህ፣ አሁኑኑ ትበቅላለህ፣ አሁኑኑ ታድጋለህ፣ አሁኑኑ ታብባለህ፣ ለፍሬ ሳትበቃ ትደርቃለህ። ስጋዊነት እንደሱ ነው የሚያደርገው። ስሜት ሲያልፍ አንተ ከስካር እንደነቃ ሰው ነው የሚያደርግ። እዚህ ጋር ያለው ግን ስሜታዊነት ሳይሆን ጴጥሮስ ጋር መንፈሳዊነት ነው። ምናዊነት? አረ ምናዊነት ከፍ አድርጉ። መንፈሳዊነት። ምእመናን እባካችሁ በምትሰማሩበት መንገድ ሁሉ መንፈሳዊነት የሚባል ከፍታ አለ። መንፈሳዊነት አፍሩማ ጅሬኛ አፍሩማ ጴጥሮስ ማልጀር አትልማ ዋቀዮ ሰጅራታትና ዱግመን ሲንጀራ ያ ጴጥሮስ ፎኒ ዲጋ ተፈተሚቲ ፈንከና ሲፊብሴ አፉራ አባ ቆቲሰ ሰሚራቲ ነሌ ገረን ሳበተው የሰማዩ አባቴ የሱ መንፈስ ነው ይሄን የገለጠልን። በስጋና በደምማ አይቻልም። ስጋና ደምማ ዕውቀትና ስሜት ያላቸው ሰዎች ደግሞ አየናቸው እኮ። እነሱ ምን ብለውታል? ጌታ ምን ብለውታል? ኤርሚያስ፣ ሙሴ፣ ዮሐንስ ከነቢያት አንዱ አሉ። በምን ዕውቀት? በስጋና በደም ዕውቀት። ትዝ አይላችሁም እንዴ? ነሸጥ ሲያደርጋቸው ደግሞ ይሄ የጸራቢው ልጅ አይደለም እንዴ ይሉታል ጌታ። የጸራቢ ልጅ አይደለም እንዳልከው ኦጉማ ያው ወልቄ ሙንጅራንት ሜተሪስ ወረስ ቢለው ሚሹ ማለከጀን ወረው ፈተው ሚሹ ማለከጀን ወረ ቁዳ ከከጀን ሰኒ በሬቸኒ ማለከጀን ማካነ መጥባን ነው ነሙማ ረገዱ ወልቡፍ ያሶም ነው ሱሉ ኦጉማ ነው ኤኒማ ከኒብሱ ኤኒማ ከነሙማ ደረደ ነሙ ክርስቲያኑ ሱሉ ኦጉማ ዮሴፍ በርሰና ሙከ ሉጌቱ ሙከ በበሬቼ ቦጨትላቴ ፈርኒቸር ቆጴሰቱ ለካሳቢ በረከናት ኢሳ ማልጀነኒ ኢሳ ሙከ ሶቁሰና አባንሳ ሙከ ሶቁሰና ሚቲ ሆት ይጀረን የጸራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም አይደለችምን አሉ። አዎ የዚህ ዓለም ነገር እንዲህ ነው። ጥቂት እፍኝ ቆሎ ትይዛለህ፣ አንድ ሰፌድ አሻሮ ጠጋ ታደርጋለህ፣ ተቀላቅልበታል። ውሸት እንደ አሻሮ ነው፣ እውነት ግን እንደ እፍኝ ቆሎ ነው። እናቱ ማርያም አይደለችም? አዎ እናቱ ማርያም ናት። በላይ በሰማይ አባት ያለ እናት ከአባት ነው የተወለደው። በታች በምድር ደግሞ ያለ አባት ከእናት ነው የተወለደው ጌታ። በመጀመሪያ ልደቱ
የቀደመው የሌለ በዚህ ጊዜ ተወለደ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ የማይባልለት አብን አህሎ መንፈስ ቅዱስን አህሎ አክሎ በሶስትነቱ ወልድ በባህሪው ወይም ደግሞ በልደቱ ወልድ ምን ተብሎ በባህሪው መለኮት ነው። በግብሩ ግን ወልድ የተወለደ እንጂ አሉ እነዚያ 318ቱ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አባቶቻችን ሊቃውን የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ አሉት። የተፈጠረ ቢሆን ፍጡር ነው። የተወለደ ሲሉ ከሰው አይምሮ በላይ ነው። ቀዳማዊ ልደቱ ዳህራዊ ልደቱ እኔና እናንተ መመርመር ከምንችለው በላይ ነው። የረቀቀ ልደት እንዲያ ባለ ልደት ነው እኔና እናንተ በማዕከለ ቤተ መቅደስ በአንብሮተ ካህናት በቤተ መቅደሱ በአንብሮተ መንፈስ ቅዱስ የተወለድ ነው። ይሄ ልደት በሚታይ ጸሎት የማይታየው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አድሮብን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተብለናል። ተመልከቱ። አሁን ጎፍታና ከዚህ እስቲ ኤኙና አንጀቱና ቁልቁሉም ጴጥሮስ አትልማዋቀዮ ሰጅራታቲን ኢሰጀል ቀባ ጴጥሮስ ከዚህ ጎፍታን ከኝ ካንከነሲፊብሴ አፉር አባ ኮቲቴን አፉር ዋቀዮ እሰኑ ጀላ ዶቀት ዱጋኑ ጀላ ዶቀት ቁልቁሉማኑ ጀላ ዶቀት ዳንዲኑ ጀላ ዶቀት እቺቲ ወንጌላኑ ጀላ ዶቀቴ ጋሩማኑ ጀላ ዶቀቴ ሰበኮ አፉር ቁልቁሉን እንደገኛ ፋይብስ አፉር አባ ከኛ አፉር ዋቀ ከኛ አፉር ቁልቁሉን ኢሳ ዶቀቴ ዋንጋሪ ኑፋይብስ አሜን ጀላ ማለ ጃለለ ከኛ ኑፋይብስ ጅበ ከኛ ጀላ ዶክስ ጸባችንን ክርክራችንን ደብቆ ፍቅራችንን